प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो। पुनर्बार प्रभु आमको ए वर्षर अष्टम मासर द्वितीय रविवार दिन में तांको निकट को आसवाई सुजोग देइछन्ते। तेणु सर्वप्रथमे प्रभुंकर से महानता पाई तांको धन्यवाद देवा सहित आजिर उपासन रे उपस्थित प्रभुंक प्रिय दासदासी माने जे जो स्थान रे अछन्ति आपण मानकु आजिर उपासना को स्वागत पुणी नमस्कार जनाओ। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। सुंदर सुजोग पुनर्बार आमानक जीवन रे तुमे जोग कल प्रभु। आम जीवन रे जेते बेले तुम निकट को आसीबार समय आमाने पाऊ प्रभु, प्रथम रे तुमरो विश्वस्तता को आमे मने पकाऊ। तुमे किपरि विश्वस्त आम प्रति आपणार दया ए पर्यंत प्रकाश करि आसीछ। स्वर्गीय पिता, आज मध्य आमे तुम निकट को आसीछु। तुम निकट रे निज निज को समर्पण करुछु, तुमर उपस्थिति को कामना करुछु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आजिर उपासनार आरंभरु शेष पर्यंत आम प्रत्येकंकु आत्मांकर अभिषेक देई तुमे परिचालना कर। आ तुमर उपस्थिति देई तुम सामर्थ्य रे आमानकु प्रभु तुमे तुमर उपासना करिबा पई सहाय्य कर। जे जो स्थान रे आमने बसिछो प्रभु, आम प्रत्येकंकु तुम नियंत्रण मध्य रे रख। पुणी प्रार्थना करू आजिर उपासनार आरंभरु शेष पर्यंत आमानक मध्य रे सुस्थिरता आउ तुमर उपस्थिति देई तुमर उपासना करिबा पई तुमे सहाय्य कर। सकल गौरव तुमको देई यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आमने आजिर उपासना आरंभ करी उपासना संगीत 108 पृष्ठार तल गीत समस्ते मिलित भाव में गान करिबा। 108 पृष्ठा आउ तार तल गीत आउ किछि प्रभु चाहे ना जीवने तुमे जदि थाओ गतिरे। आउ आमने जे जो स्थान रे बसिचु समस्ते ए गीत को एक संगरे मिलित भाव में गान करुथिबा। आउ किछि प्रभु चाहे ना जीवने तुमे जदि थाओ कतिरे। सुख दिया अबा दुख दिया प्रभु, सुख दिया अबा दुख दिया प्रभु। समान सब मो कतिरे, समान सब मो कतिरे। आउ किछि प्रभु चाहे ना जीवने दुख पाई जेबे तुम ठु पलाए। बुले मु बाहार अंधारे अंकुश प्रहारे टाणी आण मोते। अंकुश प्रहारे टाणी आण मोते। तुमरी प्रणय कारारे तुमरी प्रणय
କାରାରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହେଁ ନା ଜୀବନେ ତୁମେ ଯଦି ଥାଅ କତିରେ ସୁଖ ଆଶା କରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା ମରି ଚିକାରେ ରବି ଶଶି ତାରା ଥାଉ ଦିଶା ହରା ରବି ଶଶି ତାରା ଥାଉ ଦିଶା ହରା বুলি বুলি মরে অন্ধারে বুলি বুলি মরে অন্ধারে আউ କିଛି প্রভু চাহে না জীবনে ତୁମେ ଯଦି ଥାଅ କତିରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଦେଖା ପାଏ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉ ସୁଖ ପାଇ ତୁମକୁ ହରାଏ ଯେଉ ସୁଖ ପାଇ ତୁମକୁ ହରାଏ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ସୁଖରେ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ସୁଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହେଁ ନା ଜୀବନେ ତୁମେ ଯଦି ଥାଅ କତିରେ ସୁଖ ଦିଅ ଅବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦିଅ ଅବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସମାନ ସବୁ ମୋ କତିରେ ସମାନ ସବୁ ମୋ କତିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହେଁ ନା ଜୀବନେ ତୁମେ ଯଦି ଥାଅ କତିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆଉ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଥିଉ 19 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 27 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଅଛି ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ
मु केउ सत्कर्म करिबी। से तांकु कहिले सत् विषय मते काहींकी पचारुअछ, सत् केवल जणे, किंतु तुम्हें जदि जीवन रे प्रवेश करने इच्छा कर तेबे आज्ञा सबु पालन कर। से ताहांकु पचारिले की प्रकार आज्ञा? यीशु कहिले एही सबु, नरहत्या कर नाही, व्यभिचार कर नाही, चोरी कर नाही, मिथ्या साक्ष्य दियो नाही, पितामाता को समादर कर, पुनि तुम्भर प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर। सेही युवक ताहांकु कहिले एही समस्त मु पालन करिअछि, मोहर आउ कौन उणा अछि? यीशु तांकु कहिले जदि तुम्हे सिद्ध हेबाकु इच्छा कर तेबे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानंकु दान कर, आउ तुम्हे स्वर्ग रे धन पाइब, पुनि आसी मोहर अनुगमन कर। किंतु एकथा शुणी युवकटी दुखित होई चलीगले, कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला। सेथिरे यीशु आपणा शिष्य मानकु कहिले मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, धनी लोक अति कष्टरे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे। पुनश्च मु तुम्भमानंकु कहुअछि, ईश्वरंक राज्य रे धनी लोकर प्रवेश करिबा अपेक्षा बरं सुंचिर छिद्र देई ओटर प्रवेश करिबा सहज। शिष्य माने एहा सुनी आश्चर्यान्वित होई कहिले तेबे किए परित्राण पाई पारे? यीशु सेमानकु एक दृष्टि रे चाहि कहिले एहा मनुष्यर असाध्य, किंतु ईश्वरंकर समस्त साध्य। सेथिरे पितर ताहांकु उत्तर देले, देखंतु आम्भे माने समस्त परित्याग करी आपणक अनुगामी होइअछु, आम्भे माने तेबे कौन पाइबा? प्रभु एई पठित वाक्य रे आ श्रवण रे आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रभुक महानामर धन्य हो। पुनर्बार से आमानकु प्रेम करी सुस्थता सुरक्षा दे एपर्यंत आमानकु कढ़ाई आनी अछंती। जेतेबेले आमे वर्तमान आम देशर परिस्थिति, राज्यर परिस्थिति आउ स्वतंत्र भाव रे ओडिशा रे केतोटी जिल्लार परिस्थिति कथा देखुछु, मनुष्य दृष्टि रे ए समस्त कार्य असंभव परि लागे। आउ असंभव ही अटे, कारण मनुष्य कौनसी विषय को अपना नियंत्रण रे रखी पारि नाही कि रखी पारिबो मध्य नाही। आमे आज जो अंशटी पढ़िलु माथ्यू 19 अध्याय तार 16 रु 27 पदरे, आउ विशेष करी आमे गोटे पद उपरे चिंता करिबा। 26 पदरे लेखा अछि, यीशु सेमानंकु एक दृष्टि रे चाहि कहिले एहा मनुष्यर असाध्य, किंतु ईश्वरंकर समस्त साध्य। मु तेणु आपणको वर्तमान परिस्थिति कथा टिकिए कहिली। कोरोना भाइरस कोविड-19 वर्तमान आम देश को जो प्रकार भयभीत आ कंपित अवस्था रखिछि, ताहा मनुष्य दृष्टि रे साध्य हो पारु नाही, मनुष्य ताकू नियंत्रण करि पारु नाही। आपण मानको मु कहि भी थिली, आउ भी कहिबा पई इच्छा करे। गजपति बोली गोटे जिला अछि, जो जिले रे अनेक लोकंकर मृत्यु होउछि, प्रतिदिन मृत्युर खबर मृत्युर खबर मृत्युर खबर, किंतु सेमाने कोविड-19 द्वारा एफेक्टेड नुहंती। कहार कौनसी प्रकार समस्या रे हठात हठात मृत्यु भोग करुछन्ते। तेबे मु कहिबार अर्थ प्रिय प्रभुंक लोक माने अनेक समय मनुष्य चिंता करे समस्त विषय करिबार क्षमता अछि, आ अनेक मध्य कहती चेष्टा कले समस्त असंभव विषय संभव होई पारे। मनुष्यर चिंता ठीक से ही प्रकार जमती गोटे कहावत अच्छी कथारे, इच्छा थिले उपाय आसे, इच्छा थिले कार्य करि पारिबे। किंतु एई जो परिस्थिति, एई जो प्रकार पैंडेमिक सिचुएशन वर्तमान आम राज्य रे, आम देश रे, पृथ्वीर अनेक देश रे
ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସାଧନ କି ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ ବା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିପାରିବେ? ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବ, ଜୀବନରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମର କମ୍ ସମୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପର୍ବର ତାର 20 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯେଉଁପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅତି ସାହସରେ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ମରଣରେ ହେଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋହର ଶରୀରରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ 4:13 ପଦ ଦେଖିବେ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ତାପରେ ସେ ଫିଲିପିଓ 1 ତାର 21 ପଦରେ କହିଲେ, କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେପରି ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ସମସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ କି ବୁଦ୍ଧିରେ କି ବଳରେ କି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1:25 ପଦରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ବଳ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଳବାନ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୁହେ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ବା ଅସାଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ପାର ହେଇ ଆସିଲା ପରେ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 15 ଆଉ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମିଶରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇଯିବା। 14 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଫ ସାଗର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମୁଦ୍ର, ପୁଣି ଆମ ପଛରେ ଶତ୍ରୁମାନେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକୁଅଛ? ତୁମେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲ। ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମାନେ ନୀରବ ହୁଅ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସମ୍ମୁଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୁମେ ନୀରବ ହୁଅ ଆଉ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼।
इस्राएल लोक मान मनरे सेठू ही प्रश्न आसिला कि प्रकार परमेश्वर से आम सम्मुख विपद अच्छी तथापि से कहते आग को बढ़। लेखा अच्छी 27 आउ 28 पदरे तहु मूसा समुद्र उपरे हस्त विस्तार कले आउ प्रभात समय को समुद्र पुनर्बार समान हेबाकू लागिला। तार उपर अंशरे आमने देखुचु मूसा जेतेबेले आपणा जष्टि समुद्र रे आघात कले आ समुद्र रे पथ हेगला आ इस्राएल लोक माने आ इस्राएल समस्त सैन्य माने अस्पारोही माने से माने पार हो गले। तापरे आउ थरे परमेश्वर कौन कले मूसाଙ୍କ द्वारा मूसा समुद्र को आघात कले आउ सेठी पुनर्बार जल मिशीगला आ से मिश्रर सैन्य माने से माने कौन हेले ना पानी रे बुड़ी मले। यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वर साध्य। तेणु जो माने विश्वास रे दुर्बल परमेश्वर संपूर्ण निर्भर करि पारु नाहंती सेमानक मनरे प्रश्न आसे यह किपरि संभव हेबो। मनुष्य अनेक समय जो माने निज उपर निर्भर करती आ सेमाने भाबंती जे मनुष्य चिंता कले चेष्टा कले इच्छा कले सबकिछि करि पारिबो किंतु अनेक कार्य अच्छी जहाँ मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर साध्य। तेणु से 19:26 पदरे यीशु शिष्य मान को कहउछंती मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर साध्य। तेबे आमने 2-3टी कथा देखि शेष करिबा जे केउ केउ विषय गुड़िक ईश्वरंक शक्ति बिना असंभव। केउ केउ विषय ईश्वरंकर शक्ति बिना मनुष्य जीवन रे संभव हेई पारे नाही बा सफलता हेई पारे नाही। आ जहाँ आमनको बाइबल शिक्षा दिए आसंतु अल्प समय आमने चिंता करिबा। प्रथम विषय रोमियो पुस्तक 8 अध्याय आउ 7 पद ताहा लेखा जाए ए प्रकार शारीरिक भाव। जणु शारीरिक भाव ईश्वरंक विरुद्ध रे शत्रुता कारण ताहा ईश्वरंक व्यवस्थार बशीभूत नुहे पुणी बशीभूत हेबा असंभव। 8 पद जो माने शरीरर बसरे अछंती से माने ईश्वरंकर संतोष पात्र होई पारंती नाही। यह शारीरिक भाव मनुष्य दृष्टि रे सबुबेले असंभव। जदि आपण से रोमियो पुस्तक 8 अध्याय आरंभ रु पढ़िबे से स्थान रे लिखा जाए स्पेशली 5 पदरे जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय रे मनोयोग करंती। जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय रे मनोयोग करंती। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक। एठी शारीरिक भाव कथा उल्लेख करा जाए। साधारण मनुष्यर 2 प्रकार भाव गोटे होची शारीरिक भाव आउ गोटे होची आत्मिक भाव। मनुष्य दृष्टि रे ए शारीरिक भाव संभव हेबा असंभव अटे। मनुष्यर चेष्टा रे मनुष्यर बुद्धि रे मनुष्यर ज्ञान रे शारीरिक भाव आउ सफल हेबा असंभव अटे। आपण जदि मो सहित देखिबे से प्रथम करंतिय तार 3 पदरे लेखा जाए जे मु टिके आपण मान पई पढ़िबी ए पदटी जेनु ए पर्यंत तुम्भे माने शारीरिक अट कारण जेतेबेले तुमानक मध्यरे ईर्षा और विवाद रही अछि तुम्भे माने कि शारीरिक नुह और मनुष्यर स्वभाव अनुसार कि आचरण करूना हो। एठी मु आपनको कहली शारीरिक भाव मनुष्य दृष्टि रे असंभव अटे। आउ पाउल कहिले करंतिय मंडलीर लोकंक निकट को जेतेबेले से पत्र लिखिले आ से समय रे कहउछंती तुम्भे माने शारीरिक अट। कहीं शारीरिक अट तुमानक मध्यरे ईर्षा अच्छी तुमानक मध्यरे विवाद अच्छी तुमाने आउ ईर्षा रे विवाद रे जीवन काटुअछ। तेणु तुमाने शारीरिक
ଆଉ ତୁମଙ୍କର ଆଚରଣ, ତୁମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମଙ୍କର ଭାବନା, ତୁମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହିଁ କରିଚାଲୁଅଛ। ରୋମିଓ 8:5 କହିଲେ ଶାରୀରିକ ମନା ଲୋକ ଶରୀର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ତାର 6 ପଦରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା। ତେଣୁ ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ତାର 3:14 ଆଉ 15 ପଦରେ, ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମାନେ ହେଉଛ, ତାହା ଶାରୀରିକ ମନା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଶାରୀରିକ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବ ଆଜି କି ପ୍ରକାର? ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇପାରିନାହୁଁ। ଯାକବ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:14 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଆଉ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ମନା ଶରୀର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଶାରୀରିକ ମନା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବଳରେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 63 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଛି ସେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ମନା ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଂସ ବା ଶରୀରର ବଳ କି ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋମିଓ 8:6 ପଦରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର ବିଷୟ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଶାରୀରିକ ମନାରୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାର୍କ 14:38 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ 119 ଗୀତର 105ରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଯେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବ ସେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ କଥା କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ଗାଲାତୀୟ 5ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା କଥା। ସେଇ ରୋମିଓ 8:13 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ତୁମାନେ ଜୀବନଯାପନ କର ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ମନାରୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା, ଶାରୀରିକ ଜୀବନରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେବା, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଶାରୀରିକ ଭାବରୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ,
मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर साध्य। प्रथम कथा मु आपनको कहली शारीरिक भावरु आत्मिक भाव हेबा मनुष्य दृष्टि रे असंभव अटे। आउ कौन मनुष्य दृष्टि असंभव? द्वितीय विषय देखिबा, धर्म भ्रष्ट जो माने हुवंती पुनर्बार से माने मन परिवर्तन करिबा मनुष्य दृष्टि रे असंभव अटे। आपण जदि दया करी देखिबे एब्री पुस्तक तार 6 अध्याय आउ तार 4 रु 6 पद मु पढ़ुची। कारण जो माने थरे आलोक प्राप्त होई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मांकर सहभागी होई अछंती ईश्वरंक उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करि अछंती सेमाने जदि धर्मभ्रष्ट हुअन्ति ताहेले मन परिवर्तन निमंते सेमानकु पुनर्बार नूतन कराइबा असाध्य। जेणु सेमाने आपणा आपणार विनाश निमंते ईश्वरंक पुत्रंकु पुणी क्रूसारोपण करी प्रकाश रे ताहांकु निंदार पात्र करन्ते। प्रथम कथा कहली शारीरिक भाव मनुष्य दृष्टि रे असंभव अटे आत्मिक भाव रे परिणत हेबा पाए। द्वितीय कथा जो माने धर्मभ्रष्ट हुअन्ति अर्थात सत्यता को जानी सत्य परमेश्वर को जानी तांकु अस्वीकार करन्ति। एब्री पुस्तकर लेखकंकर कहिबा अनुसार जो माने थरे आलोक प्राप्त होई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मांकर सहभागी होई अछंती ईश्वरंकर उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करि अछंती तापर लेखा गला सेमाने जदि पथभ्रष्ट हुअन्ति सत्यता को जानिला परे अनेके पथभ्रष्ट हुअन्ति आ ताको मु बेसी व्याख्या करिबा पई इच्छा करू नाही। लेखा गला सेमानकु पुनर्बार फेराई आनिबा अति कष्टकर असाध्य विषय। माथ्यू 3:8 रे आमे देखु जहन पथ प्रस्तुत करुछंती मन परिवर्तनर उपयुक्त फल उत्पन्न कर बोली से वाक्य प्रचार करुछंती। जड़े लोक प्रभु को जानिला परे ताकर स्वाद को चाखिला परे ताकर उपस्थिति पाइला परे जेतेबेले से पुनर्बार अंधकार मध्य को गति करे बड़ कष्ट से आलोक मध्य को पुनर्बार आसी प्रभु को राज्यर सहभागी हेबा। मनुष्य दृष्टि रे मनुष्यर चेष्टा रे यह संभव हेई पारे नाही। तेणु पाउल कहउछंदी तीतस पुस्तक तार 3:10 पदरे जो लोक भ्रांत मतावलंबी ताहांकु थरे दुई थर अनुजोग कलाउतारे ताहाठारु पृथक हुओ। प्रभु को जानी आज आमान मध्य अनेक लोक जगत पछरे दौड़ी छंती अर्थात जगतपति शैतान रो निकटवर्ती हेउछंती। अति प्रांजल भाव में न कहिले मध्य आमे समस्ते बुझिबा आलोक पाइथिले ख्रीष्टन निकट को आसीथिले सत्य को टिके आस्वादन करिथिले पुनर्बार से माने कौन हेले ना अंधकार मध्य को चली गले। आउ एहा मनुष्य दृष्टि रे असंभव अटे। तेणु हितोपदेश 29:1 पदरे लिखा जाए जो लोक थर को धर अनुजोग पाइले ही अपना ग्रीभा शक्त करे से प्रतिकार बिनु हठात भग्न हेब। सत्यता को जानी जदि अंधकार मध्य को जिबा हितोपदेश 29:1 पद ज्ञानी सोलोमन से कहउछंदी जे लोक थर को थर अनुजोग पाइले हैं अपना ग्रीभा शक्त करे। प्रिय प्रभुंक लोक माने मु कहिबा पई इच्छा करे। प्रथम कथा मुझे आपको कहली शारीरिक भाव जदि आम जीवन में शारीरिक भाव राजत्व करुच्ची आसतु प्रभु को निकट को जीवा आ प्रभु ही सामर्थ्य देवे शारीरिक भाव आत्मिक भाव में परिणत करने। आ जदि आमानक मध्य केही धर्मभ्रष्ट पथभ्रष्ट होइछंती मन परिवर्तन निमंते नूतन कराइबा असंभव ईश्वर का वाक्य कहूची जे ताहा केवल ईश्वर करि पारिबे। मते आश्चर्य लगे
ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, କାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଶୁକର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯେତେ ତାକୁ ଧୌତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ସେ କାଦୁଅରେ ଯାଇ ଲୋଟେ। ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପୁନର୍ବାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋହନ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତା ଉପର ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିଏ? ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାହାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବେ। ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ କେତେଥର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି? ବଡ଼ ସହଜରେ କହିପାରିବା ହଁ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନା ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆମ ଉପାସନାରେ, ଆମ ସେବାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଶାରୀରିକ ମନାରୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯିଏ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ସେଇ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଆଉ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାରଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ 11:1 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଆନସିନ୍, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ? ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, କେବଳ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଆମେ କୁଶଳରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କି କ'ଣ ନ ହେବ। ଏଠି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। ମାଥ୍ୟୁ 17:20 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯା ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ। ସୋରିଷ ଦାନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ଏତେ ଛୋଟ ସୋରିଷ ଦାନା, ହ୍ୱାଇ ଜିଜସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଦ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ମାଷ୍ଟର ସିଟ୍। ଏଇ ସୋରିଷ ଦାନା ଉପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ, ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଆର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଶାରୀରିକ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତୃତୀୟ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମାର୍କ 8:23 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧଟିର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଘେନିଗଲେ, ପୁଣି ତାହାର ଆଖିରେ ଛେପ ପକାଇ ଓ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଦେଖୁଅଛ? ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭର ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲା, ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ହାତ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଅଛ? ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:22 ଲେଖାଯାଏ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କର୍ମର ସହକାରୀ ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯାହା ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତୃତୀୟ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ସେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ଆଉ ତାର 27 ପଦ, ସେଥିରେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା? ତାର 26 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। 25 ପଦ,
शिष्य माने यह शुणी आश्चर्यान्वित होई कहिले तेबे किए परित्राण पाइपारे यीशु से एक दृष्टि चाहि कहले यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर समस्त साध्य। किए परित्राण पाइब एहा असंभव आमर परमेश्वर केवल क्षमता प्राप्त व्यक्ति जे कि परित्राण दे पारंती। तेणु तांको विषय लिखा जाए हे नगर द्वार सकल मस्तकटक किए से गौरवमय राजा आ गौरव से उपवेशन करियछंती सिंहासन मध्यरे परित्राण देवा केवल ताहांकर अधिकार। मनुष्यर चेष्टारे मनुष्यर ज्ञान रे मनुष्यर बुद्धि रे केही केबे परित्राण पाई पारे नाही कारण से नथिबा वस्तु को थिबा परि डाकंती। आदि पुस्तक 1:3 लिखा जाए से दीप्ति हेउ कहिले तहिरे दीप्ति हेला। असंभव को संभव रे परिणत करंती नथिबा वस्तु को थिबा परि डाकंती आ तेणु परित्राण मध्य से ही दान करि पारंती। तेणु जोहन 6:44 पदरे यीशु कहिले मोहर प्रेरणकर्ता जाहाकू आकर्षण करंती केवल से मो निकटकू आसी पारे। मनुष्य दृष्टि रे परित्राण पाइबा असंभव मात्र ईश्वर दृष्टि रे संभव अटे। लूका 2:30 पदरे वृद्ध सिमियोन जेतेबेले प्रभु जीशु को हस्तर नेले कोଳରେ नेले आ से कहउछंती कारण मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखि अछि। जणे परित्राण प्राप्त हेबा केवल ईश्वरंकर दृष्टि रे संभव। ईश्वर जाहाकू आकर्षण करंती तेणु यीशु कहले मोहर पिता जाहाकू आकर्षण करंती मोहर प्रेरणकर्ता जाहाकू आकर्षण करंती से केवल मो निकटको आसी पारे। सिमियोनक कथा आपण माने जानନ୍ତି लूका 2:30 अध्याय जड़े वृद्ध व्यक्ति जगत रे परित्राणकर्तांकर आगमन न हेबा पर्यंत ताहांकर मृत्यु हेब नाही एक कथा अनेक वर्ष पूर्व भाववाणी दिया जाइथिला। आ से यीशु को कोଳରେ नै कहउछंती कारण मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखि अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने परित्राण पाइबा मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर साध्य। तेणु प्रेरित 4:12 लिखा गला ताहांक छड़ा अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टंक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही जहा द्वारा आमन को परित्राण पाइबा को हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौन से नाम दिया जाए नहीं कहार भी से जीशु नाम नहीं जीशु नाम रे परित्राण रही। जौन 3:16 से लिखा गला जे कहीं ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबो। प्रथम तिमोथी 2:4 लिखा अछि समस्ते सत्य संबंधरे ज्ञान प्राप्त हेउंतु समस्ते सत्यता को जानंतु समस्ते परित्राण पांतु एहा मोहर इच्छा। आ प्रेरित 2:21 लिखा गला जे कहीं प्रभुंक नाम धरी प्रार्थना करिवे से परित्राण पाइबे। यीशु कहले जोहन 3:17 जेतेबेले से निकोदिमंक सहित कथबार्ता करुछंती जगतर विचार निमंते प्रेरण न करी जगत जेपरी परित्राण पाए एथिपाई पिता मते प्रेरण करियछंती। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने ए चारोटी कथा आपण माने मने रखंतु जे मनुष्य दृष्टि रे असाध्य जणे शारीरिक भाव संपन्न व्यक्ति आत्मिक भाव रे परिणत हेबा किंतु ईश्वरक दृष्टि रे साध्य। मनुष्य दृष्टि रे असाध्य जणे धर्मभ्रष्ट व्यक्ति पुनर्बार ख्रीष्टंक निकट को आसीबा किंतु ईश्वरक दृष्टि रे साध्य। आउ मनुष्य दृष्टि रे असाध्य विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा किंतु ईश्वरक दृष्टि रे साध्य। आउ परित्राण प्राप्त हेबा मनुष्य दृष्टि रे असाध्य किंतु ईश्वरक दृष्टि रे साध्य। प्रिय प्रभुंक लोक माने तेबे आमे कोन परित्राणर जीवन ने आज जगत रे बंची चुकी जदि ए पर्यंत नाही ताहले से प्रथम जोहन 1:7 पद आमे पढ़ी शेष करिबा से स्थान रे ए प्रकार लिखा जाए मु आपण मान को पई ए पदटी पढ़िबी किंतु
से जेपरी ज्योति निवासी आम्भे माने जदि सेहीपरि ज्योतिरे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि। पुणी ताहांक पुत्र जीशुंक रक्त समस्त पापरु आमानकु परिष्कार करे। एठी लेखागला जे ताहांक पुत्र जीशुंक रक्त आमानकु पापरु परिष्कार करे, पापरु परित्राण करे, अनंत जीवन देई पारे, धर्म भ्रष्टरु उद्धार करि पारे, आ विश्वास तांको उपरे करिबा पई साहाय्य करि पारे। तेणु रोमियो पुस्तक रे पाउल कहिले 8:29 पदरे पिता जो मानकु जगतर पतनावधि मनोनीत करिथिले सेमाने ही परित्राण प्राप्त हेबे। परित्राण देवा केवल ईश्वरଙ୍କ दृष्टि ही साध्य। मनुष्य सत चेष्टा बल परित्राण पाई पारिबो नाही। आत्मा काहांको जीवन रे कार्य न कले से ख्रीष्टଙ୍କ निकट को आसी पारिबो नाही। तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आसंतु आमाने ख्रीष्टଙ୍କର संभव को ताहांकर सामर्थ्य को आम जीवन रे एलाउ करिबा। जो पर्यंत आम ख्रीष्ट को स्थान देना से जहन प्रथम जहन 1:9 अनुसार जदि आमने आपणा आपणा पाप स्वीकार करना ताहले से आम मध्य को कौन करेंगे ना आसबे ना तांकर उपस्थिति देवे ना। तेणु एब्री पुस्तकर लेखक 10:10 पदरे कहले जीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर एकाथरके उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रकृत होइअछु। Already the great sacrifice done once for all। समस्त पाप पाई से बलिदान से नैवेद्य उत्सर्ग करा सारी कर्म वर्तमान आमानक उपरे विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। तेणु जीशु कहिले मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे साध्य। तेणु आसु से सामर्थ्यकारी परमेश्वर निकट में आपना आपना को समर्पण करिबा। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमर धन्यवाद करू। अल्प समय तुम निकट रे बसी तुम पवित्र वाक्य प्रभु किछि आलोचना करिबा पई तुमे आमनकु कृपा कल। स्वर्गीय पिता आमनकु तुम निमंते प्रस्तुत कर परित्राणर अनुभूति नहीं जगत रे बंचिबा आ तुम लोक बोली अन्यमान निकट रे आमनकर परिचय देबा। मंडली को आशीर्वाद कर। उत्तम पाग देल बोली तुमर धन्यवाद करू। प्रभु वर्षा देल बोली तुमर धन्यवाद करू। चाष कार्य को उत्तम भाव में चालू रखिअछ बोली तुमर धन्यवाद करू। पुणी आगामी दिन मान करे ए मंडली को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु। आमेन। आसंतु आमने आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमनको स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ। तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ। आज आमको प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मानकु क्षमा करिअछु सेहीपरि आमको अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा आमको आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर। आमेन। पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पुत्र प्रभु जीशुଙ୍କ अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित पुणी तुम ठारे भरोसा करुथिबा समस्तଙ୍କ सहित संगे संगे हेउंतो। आमेन। समस्तଙ୍କୁ नमस्कार।